kita nga dati BIFAR iti sa program project ket may kandanti namnama. Saan langay nga diray kanon tayo iti may produce tayo no di ka tagi produce tayo para kada di tinaduma kan iti may satto jay kung kunakatay babali niya maka-encourage takos. Dakkel launay nga pagyamanak titulong ti saad kinyami ta nagdakkel tina itulong na at least nga dati pangsukusok mi ti pang pamilyami. Maraming salamat po dito sa bigay ninyo na project. Nakatulong sa barangay namin para malaman namin at experience namin yung ganitong may tilapia na ma-harvest.